haqintiwa kutiri wakichauqa unchukinipqataqa sasinwa ihuanipsmaqa. Aski sumakantati pana marga masinaga kurha kisa arut asip kanyani al pachamurasenya cui mampia kata ipihita tuana nakahasa pakantati wayati aura kampeha purita de parakha utara kama cekau hitaro kau kita nakar hal hakata sepstaha uka cekau kita nakarua putre parata kiri taipihitata TV Peru uka pirusa Nasional FM uka aruskipanya utau hitara kata purata marga masinaga kurha kisa utara kara hakata sepkarakta ya kapara kaha kayak to seuhanyani sa sirwa kunay mana lunaywa kanyanta parak pacahan citaha uta cekau kita nanicha ya kapara kaha sinti kantatitwa irna kani usar kaparaki pampacakan ha ukamawa sarlaga ura kasaha haka ura kasaha monata marga masinaka uiwampi ya pumpi puri usarlaga sepektan ha hilat punya karaka marga cekau kita nakar ya kai raka ura kasa utaraki ukatha akini taipeu hitatha hanya ya panas sa sirwa sari paraksma chamampi daira kataru saranta sip kakinyani ay mana marga cekau kita nakara hichakucha ya tia ura kampi sarau hapanyani monata marga masinaka Loreto ukakip kraki Madre de Dios sulka suyo cekau kita nakarha COVID-19 yang kau sumpi pikati asegura kaha aka urura karha hitekas pasa ukam habau ukakip kraki murata marga masinaka kipka umar hakanyata kip ehteri nakasti aka yang kau suta harga kai sipta kinyani apta ura kau uthe kamachina kau uthe ukanaka yak apanyani sa sinwa sa paraki Yang kausam katutana kah Loreto sulka soyo hetana pisip taskakeu. Kolyerena kah yatianip haraken kolyanyotan yang kausam katutana karo kolyatana kat ukhamarus. Wakuno kolip etanokt adat akham walisip tanesas. Afortunadamente que Chak pachan saka kolyanyo tanakauhan, nanakan kolyanyo tanakayauhan, haneu sinti pachak fokus karakind, purirakin nya tung hanukah tungka peskan, kolyanyo tar mandiri nak usu tanakah, ukat usi ukachakar mandiri nakast, pai hanukah kim sa ukane kirakino. Madre de Dios suleka soyo hetana katutana pisip taskarak. Okham director de epidemiología Víctor Elazo Peralta kolyanyotat es saludat erepteriatianin. En las semanas anteriores, la semana Naira semana nakan, pairia, ukakik para kim sari semana nakan, enero paksenist, positun ka hanukah, peskatun ka % ukausun inakau terekina, ukat sapapatakat unhatu tanakats, chikataneu, usun ikhmis subharekina, ukat hichast sapapatakat unhatatats, tunka sohtan hanukah, tunka pakalkone ukausu tanakakim mistharekih. Anchet kamah es saludan tunka mayan kolyanyo tankasep que ujopanakats, pusenech unidad de cuidados intensivos taipen kapjej. Arequipa sulka soyo hetanrak tunka kimsan módulos temporales sat ukanak utanok ayaphanaj kolyanyotanak anqau hetanakan paukarepata distrito hetat kunatehualja haqinakau covid nyan khawsum pikatutapta sa sinpihak achasephanaj halyo katay akiro módulo nakaj hana kolyanyotanakan markacharenaka sak entasep hanyapataki yanap araken ne pa patak markacharenaka rusapuron yanap asenej Arequipa sulka suyo cekau kita nak markachiri nak ahli kita hakat asip karaki kur hamati haliki wa kim siri kuti pakuna kol hak akika itante ap karakiti uka cekau kita na kahamarka cekau kita nak wawana karo ha bakut asip kakiwa angkas cekau kita sti coronavirus yang kau sumpipi kati asura kaha hitekas pasa ukam habau sasin saya tiare parakipa Arequipa sulka soyo hetan kim zapatak warangel marcacharena kahanera kim zirwakuno kolip etano kaya sepket Giovanna Valdivia gerencia regional de salud wakuno kolip etano kanyat erepterej yatianena hechak hepa semana nakan omicron mai hampe katutanakat heparata osasen amtayanera ke nairaj tunka payan warang sapuron etano kasena hechak pesca warang pesca pataka que usas Okanka marka kamarka sulka soyo ketan peskamara ni tunka mayana markam hisk awana karop etanok asiskakeu red integrada de salud taipetiatianera kena anchet kamak tunka mayana waran hisk awana karop etanokata hapreusasen akerespa tunk % huk pachmarka cherenakat hanas kenakas utharak halu kataywa konokol etanokanyas para sira kena yakep auk taikanakak
Wakunach sintan walt eo haspasas has karaprej. Yaqephisk awanakas nyang khawson perakeu katotaprej. Ukazpe tunga peskanurunakau. Soit apanyapa ukhamga kunokolip etanok ayasep panyapatak. Anat paksin mayakiu kunayman provincia chakau hetanakan anga sulka soyau hetan yang khawson katotanakas pisep taraken. Dirección Regional de Salud y Pediatría Neraken, Patakim Sakalaktung Payan Hakenakau Nyang Khawsom Katotap Heusasin, Kunatak Chinok Paksin, Kim Sakalak Pataklia Tunglia Tungkanyang Khawsom Katuyasip Hanak, Okamarus Guaras Maracau Hetan, Huk Amarca Cherenakakeu Uñach Absoseres Sarhab Harake. Reino Unido Chakau Hitarja, Lat Cuyataraka, Coronavirus Usumpeja, Hakas Hapayari. Uthas hapkanyari sa sirwa amtap haraki harisa harga kasin hamur hapas paha ukam hamau. Ukchit kamaha Ecuador suyo chakau hitarha kutiri pakal puro na karha kim sabaranita pesca banar kama iskaora garua makut euteo kallante atari sa sirwa amuya sipkaraki. Marta Surun, Ecuador Marcana. Kim Samarani o Anacasti Sinovac vacuna katokap harakispa. Ministerio de Salud ay bitsti wait a si punispati ukat ukanaktoketsti hanita ukanajap karagindi. Ecuador marcao Latinoamérica chakatsti nairiri bakun wait karakina. Ukamas gachakansti kitinakati pesca maranip karaki. Ukat hilaninakar uchawinakampi pokap haragitaina. Nueva York marcansti haniki usu tanagasti sin pachut harakitainti. Ukat unyanokap harakitaina jueves urun yuku uchat sinyanakampi. Ukayakansti tukuyap harakispa. Pusiri sinti hakanyakani uhan Estados Unidos marcana. Hani yukunakasti wait askaragisfati. Alhawinakana mankapayawinakana ukamas empresta ipinakana. Ukamas yatiap harakin yukunakasti inampi uchasita garagispawa yatakain utanakana. Kaukantichi maninak sunjap haragitaina uka chakanakana. Centros sociales komas mutunyutanakana. Inglaterra marcan Boris Johnson nairiri ministros di yati karakinoa. Unyanokap haragitaino kitinagati COVID-19 nyang kausumpi mistup karakispa. Upanagatakisti paksi tukuyan utar kepartanyasti kepartayas karakispa. Ugat downing strain navideña punchawisti yati winakapa. Mai hunday karagitaina. Johnson kamas kitinagati ukayakansti chiktap karagitaina hupanakar unjap haragitaino. Guirnaldas komas champanana kampi. Party gait matapi winakasat karagitaina pakanchawi taipita. Hamo kanakats unstayap karagitaina ukatu kanakasti mai huntata karagitaino. Política taipits akanyang kaurunakana. Rey Felipe VI España marcan nakanyang kaus kat karagitaino. Ukat hanin sinti usutasti hakatas karagitainti ukam casa real taipitsti yatiap karagina. Pescatun kapusin maran bakteristi yakauhitan unjas karagispa. Ukamas pakal korunakaw irnakawinagap taipitsti han pokaragisfati. Yatiaw na kampi seranta si Kakiyani, Graña y Montero, Naira Pertenera Capasti, Odebrecht Chukata Yatata Yatakeja Yarap Aweja Uthariu Sasiwa, Regenta Parakitaina. Ukakip Karakiwa Sohta, Tunka Warankan Suarankapa Solesa con Tempiwa Reparación Civil Sata Ukampeja, Pokawej Uthariwa, Estado, Etencha Widakeja, Sasin Sasaparakiu, Kurhama Polisa Kiria Tiawiste, Yatata si Kakiyani. Han askinakampi korupsionampi waktap karagitaina ukanak siyakap karagitaino. Ukat huit akawita ipiru istap karakispa yanapap karakispa. José Graña Miro Quesada ukamas Hernando Graña Acuña. Graña y Montero empres nairapak erinakasti amtana karung mantap karagitaina kun jamás Ministerio Público taipimpi pokap karakispa. Por la calidad de información que saben. Yatiawina karjamakani ukamas reparaciones civiles chanina kapasti Gilpachaya. Untaraxnei reparaciones civiles corrupción toket han askinakata. Yatiawinakampi ukamas lapi nakampi yatiawinakaparjamasti pokap karakispa. TV Perú Noticias Taipín Aruski Pawin Chikt Askarakina. Procuradora ad hoc Lavallato Toqueta Silvana Carrión Kat Hanach Karakinoa. Kimsatun Tunkani Chakalla Tunkani Waranka Warankani Solesanakampi. Graña Miro Quesada Pokarakispa Ukatunka Pakalco Chaka Pakalconi Waranka Solesanakampi Graña Acuña. Acá reparaciones civiles ale Hakinakataki Soktatunka Warankani Solesanak. Ukanakampi unt eskaraki Hakinakasti Yakap Harakia. Han kust awinakampi akamarkansti waktap harakina ukanakampi. Akam tanakan yatiawinakapasti Sokta investigaciones fiscales Konakataki Wakarakispa. Club de la Construcción Toqueta. Proyectos Gasoducto Sur Peruano. Vía Expresa Sur, Línea 1, Metro de Lima Taipita. Irsa Sur, Tramo 2, Ucatsti 3. Wakis Karakini yatiawinakasti Artatanakasti Kuspach Sartaña Pataki. Ugatkun jamás Ministerio Público Taipits Unjap Karakini.
Kun jamás pocas karakini ukatu kanaksti Poder Judicial taipitoa unyanokap karakini. Soktatunka waranka solesana kuntap karakitaina reparación toqeita. Graña Miro Quesada ukatsti graña Acuña. Soktatunka ukamas patak patunka payani urunakanua pokarakispa. Ukanakasti pusipatak kimsakalkotunka waranka solesanakaru hitkat karakispa. Empresa Grañi Montero amt karagitaina. Hichurunakasti aensa sutimpiwa und esip karagitaina. Segundo, Alejandro Sánchez, Zarratea, Utani, Ukakip Karaki, Fray Vázquez, Malcura, Huilapa Sipampiwa, Kipka, Malcura, Matapi Sigurakata, Tantacha Sigurakata, Yati Karakina, Ukakip Karakiwa, asesores en la sombra Sata, Ukatja, Sandra Paiko Jupawa y Atjata Yarakina, Palacio, Malcura Utapa, Chejauhitata, Ernaqueristi, Malcura Iskawa Paro Urups Enyatakeja, Nanakawa, Polka Istapeo Apta, Sasinsa, Saraki Napi, Urja Papurisa y Atjata Sipkakiña. Hanko Kamisani Chachasti, Fray Vázquez Castillo, Malcun Sobrino Parakita Inawa, Ukatsti Kaukirakanakati, Yatiri Nagatarakapi Hupanakasti, Akirakina Unjiri Parakita Inawa, Ukamatama Yatiri Rusti, Mascarilla Ukasapakan Munarakita Inawa, Ukakik Paraki, de Peru Katapin Kamarapasa, Ukakik Paraki, Kaule Ukapasa, Payerua Kutiarakiteina. Vázquez Castillo Jupastiar Suraquinua, Comisión de Fiscalización Ucataipina, Zarratea Ucatoquita, Jupastiar Hatrina Capampiwa Sararaquina, Eduardo Agusquiza, Ucaquic Paraqui, Reinaldo García Bazán, Ucataca Jipairiste Mistun Jaraquinua, Unahutupasti, Haniwa Mantayap Caraquinti, Arsui Pansti Jupasti Saraquiwa, Haniwa Caralim López Juparjuitic Tzasina, Ucatsti, Zarratea Ucachacaruc Catoctua Saraquiwa. En esa ocasión, el presidente se retiró. Hanan chapret kitis umarok kocherehis armstam. Uka pachanast, malkost uka chakat mistus karakin, ukat neyak mistus karakit. Ukat kuna pachateh pun kuhis artu ka pachanast. Uparu in harakt, ukat hupak sarakitu. Hakena karut hakas karak khawsta inyatak sasin. Ukat hanikus pachah upar kuhis karakt. Ukat mantan nirakeh. Sí, yo abro la puerta y ella me dice. Kun jamás uma kol kempech chura regis mak camioneta kanak tuket. Papa taka pesgatung soles kol sapurun. Cuando yo digo, no le escucho muy bien, estaciones y pase, lo digo. Ukat stier surakinwa pa utunaka maita sitata, kun hamati nera katasti, pataka pesgatung soles kol khiwa sapuruste katukarakiriteina, chifa pollería ukataipita kaukanteh paikana ukachakata. ¿No cree que se contraproduce? Hanan chiñatakeh, akira camionetuka maita sitats, pusigur hanukah pescauruki maita sirakt. Que no debe pasar de 4 a 5 días. Akira ruski pabina ya tatavinsti purirakinwa, segundo Sánchez, Jupasti, Zarratea ukataipin utanirakiwa, Jupasti Sarakiwa, Malcuna, Masinakapa wila Masinakapasti ukachakaru hutirin sasina. Naya uka uhas churarakt, ukat matabas inyanak tukets, haniu naya hit karakt. Hanukats, Malcuna irnakaypast Palacio de Gobierno Karakiw, haniu Zarratea uka karakit. Ukat naya ukanak tukets sanyak munarakt. Unahuchen nakapatutik chukanak tukets, hupah hananchinya Parakiw. Ukatsti Sarakiwa, Haniwa Malkuruhunyah Tsasina, Kuna Pachete Hamakunakterina Kapsupkana, Kitinakate Hunjir Sarapkana, Ukapachat Pachaha, Yakatuketsti Arsurakinwa, Nayak Sararak Tsasina, Malkunwa Apa, Matapiul Urkana Ukaruha, Ukatsti Mantayansti Haniw Kalkantapkitut Sarakiwa. Hanite humataki Huskamaki, Humar Hankalkantawit, Chakpachans Haniw, Kunhamatenaya Wilama Sinakapampi Hutarakt, Hanukats Palacio Karakiw, Ukatnaya Residencia Ukachakaru Sararakt. Ukatsti Akire Comisión Yatkaterina Casti, Arsuyab Harakinwa, Sandra Paiko Huparuja, Kunhamatupawap Nakarakispana, Gabinete en las Sombras Ukaja. Palacio de Gobierno Cachacan Irnakristi, Kunatih Kamachinski Haukaru Nayak Pokayak Sarakiwa, Naira Secretario General Carlos Haiku Huparuja, Kunhamati Haus Erekita Inawa, Konektu Karsunya Pataki, Ukatsti Sarakiwa, Nayaha Haniwa Malkuruhyatich Sasina, Ukakik Paraki Hai Sarakiwa, Hanual Tuinakasti Uterakin Sasina, Kitenakaru Tekel Kantapkana, Palacio de Gobierno Kataipir Mantirinakaru, Ukanektu Kita, Ukatsti Kim Sapatak Soles Kolgesti Churarak Sasina, Malkunwapa, Marapokantayip Uruguay Nyataki. Ukatichasti Kepatokero Arsubharak Pachani, Carlos Haiku Irnakirija, Ukakik Paraki, Viberto Castillo León Jupasa. Yatichawi Ministerio Pertawi Taipetja Universidades H. Yatecaña Uta Taipeu Hitanakaru, Kipstata, Kuchayatakwa, Inopa Parakitaina. Aski Yatatarakasti, Akireja, Kusaporeusa Sirwasa Paraki, Kurhama Porisa, Yatatasipakillani. Ministerio de Educación
hach'ayata qañutanak públicas ukamarus privadanakas kutz'añatak amtatanak wakit ayajeu. Pamaranakat his antatapat hechas kut asjaneu. Sumak achat ukamarus hayat yatakasis karakeneus asenuint anepjarakena. Rosendo Serna hanira wasetat minisham utjatatapat. Redes sociales y captaipen hachayata cañotanakaro kutz'añataki eranakasiseo huk pachamtatanakasi yaqasis wali yatakapjañapatak taqini yatakapjañapatake ukamarus wali uñijatapjañapatake sasena qilqataanaq akiriatewempej waljayataqerenaka ukosesepjan Jorge Mori yatichaw yatakawitiat jaterej amtawij waliski usan ukat hichamaraj yataqañotanakaro kutz'añaj Askiwa kisiri usaraken, kunatejan askina kanyang kaus payana haitawai, hayukanaka y chakachanyak sarakena. Los estudiantes tienen que Apta piñarakiw kamas pokachanyarakiw kursu satukanak, kaukiri nakatahan pokachaskan, utat pajate kawin hukanak tuqit, ukat sunedu kataypits iyaws harakiw, mamaran kimsa ciclo satukanak duranyataki, kunapachitaki nyakusu tikanej ukapachkama. situación de emergencia. Ukamarus kananchaniraken yatechaw yatakawin maicht awinaka utkanesas. Konateknyang kaus payan utat payata kanyak hanaw unyhawaptan. Halyo kataya keporonagas, hachayata kanyutarakaro, kutzanyat arsnaksas. También tenemos otras carreras como administración. Utharakiw yaha carrera satukanakaj utat pachiyate kanyataki, ukamatakis machak kamachi utharakiñapaj, wenata ojanakaj, amoyap harakiw tecnología ukataypit aski kusaw yatakap harakij, ukamatapats, hachayata kanyutar sarawsinst, utat pachiyate kawinakampij upanakaj pokachap harakis pao. Una educación presencial. Arjataniraken estado conectividad anyana pizcaña pausas, konatekyaje poronaka hachayata kanyutanakaroh kut aseskaneo, okanakai pokañaj. Ukamatapats yajepanakast utat pachiyate haraksnaj, kaukiri utasarktan ukanaktuqit. Hechapa warangpa tung payana maraj, maijaneo okatpe asistencia técnicampej, hachayata kanyutanakaro yana pizcañapau, sistema nakapanch amanchañatak. Hayukam taqasiwenakat yanapsuñatak. Hauqaja karu gauchapinakati katunta tapjeja jupara karu hankaki huchanchañatak. Ukakip kraki qurpa huitarakana qumar hakanyatakisa yana kaja uthaya patak. Ukakip kraki yakara kampwa ministro pechtinera kaja yathataya parakina. Antap hakiñani anchichaja Aníbal Torres supawa pechtaraki. Akakim. Sulcaso Yonacataki, helicóptero Nacampisik Ascarakispa, Kunhamati, Pedro Castillo Giliri Pechteristi, Yati Ascarakina. Ukatu Kanacampi, Tagascarakispa, Pechterina Casti, Irnakawinakap Taipit, Kusan Japjayabataki. Yati Asinkarakin, Defensa Taipit Pechteri, José Luis Gavidia. Zapasulcaso Pechterina Campisti, Amtanagarmantas, Pocascarakispa. Puriñarakiw kawjuantes kunas atak munaskej ukawjar, ukakik parakij kunakuljatañ tuqits, ukatyaja chakanakarus puriñataki. Akire aeronave satukanakas askiw yanaparakinej, ukatskunanakatir naqañak ukanakarus askiw paqayarakinej, ukajkamachinaj inuqatajarakiw ukanak durañatakej. Yati Ascarakin, Amtanakasutkarakitaina, Aeropuerto Lura, Siñapataki, Pichari, Braichacana. Seguridad Ciudadana Toquetsti, Kunjamas Amuit Ascaragitaina, Aníbal Torres, Gabinete Pechteristi, Yati Ascarakinoa. Uñano Cascaragitaino, Huit Akawita y Bitsti, Hank Aunchasiñapataki. Sistema de Justicia Rápido, Amt Uñano Kapjaragitaina. Haukanaka Kitinagati, Han Kusanagampich Tapkarakispa, Jupanagasti, Ukataipit, Unjatapjañapataki. Akirik ataque justicia ukampist, maechakankiw kunas uñajatas harakinej, ukachaganist, médico legista, policía, fiscal, ukakik parak juez, hupanaka ukachaganka harakinej, ukamat kiterus askipach huchanchapjañapataki, chatanta tajarakis pautun kapayan pachan, hanukaj, pakalaktun kapayan pachanakan. Ukankik parakiw uñano Cascaragitaino ma proyecto Amta Locaña. Moto lineal Taipit, Kauhakinakas, Sarascarakispa. Kichahani motot pahakej sarnakap harakinit, kunhamatiyati haraktano akiri moto satukanagast, walhekuti hupanakaj celulares satukanakaj luntatsup harakej. Yakatoket, ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, Yatias Caraquinoa. Hiliri Pekanchawi Davidsti, Inampi, Uñano Casip Caragitaina, Fonavistas. Imiri Nakaru, Kutiasiña Patagi. Ukamas Kamachinax, Uñano Kapjaragitaina. Ukataipin Caraquitaino, Kauhakolkenakas, Kutias Carakispa. Ukamas Fondo Nacional de Vivienda Desactividad Hakhatas Caragitaina. Viernes uru pachaktukus harakej ukachakan uñajatañatak, autógrafa satukanak, ukamat, kolgachurasi tukajani chukanak tuqit. Hanuat uinakas utherakiw, kunhamatukanak tuqitst, yathatatarakiw, akira kolgachuravinakast, iranakirinakat, ukakikparak estado taipits, ukachuravinak kuteñatakis hanaskiru puriarakstuspaj, ukanakambist kunhamati kolgapnakaske ukanakas, hanikusaharakispat. Hananchas Caraquín, Sokta Warank, Sokta Patak, Waranka Solesanacampi, Kutiawinakasti Giljas Carakispa. Niaja Cascaraquispa Pusitunca Payani Waranka Solesanakaru.
Yatiap harakin ukasti yatichau yatakawi presupuesto nakarhama karakispa. Ukamas kumar kakawi taibitsti pakut presupuesto kolkanakarham untas karakispa. Kolke kut eñas hani kusa karakit ukamas hanaskiru kunanakas puriarekispa. Gobierno taipits kut eñas munarakio sohta patak warangkan $1 uka kolke. Ukat ukanakas apta piñarakio. Ukat yahanak tuhetsaski pacha uñaki piñarakij. Kunehmati fonavista supanakarus hanichak pachak kut eñas makarakit. Fonavista nagampi kun jamás pocas karakispa ukat tukanakat kanancharakina. Ukchin Kamasti, ministro de Relaciones Exteriores César Landa. Yati Karakinok Umar Hakawi, Ministerio Taipir Yamap Karakispa. Korpa Uhitanakan Pakanyambi. Ukamanakampi Pakap Karakispa, Koyanakasti Takpach Perusio Akenagataki Purkanyapataki. Yati Aparakin, Unyano Kaparakitain, Ayunagar Furiasinya Pataki. Korpa ukanak norte ukakik parakisuru kachakahanakan staka perusuyonos his aras karakinio. Ukamat hakanak ukachakram sarnakapanya pataki. Kunehmati kamachinskih ukarham. Alejandro Salas Cultura Taipit Akteristi Yatias Karakino Suyasip Karakitainoa. Kamach Lupiwi Taipitsti Uñano Kapjanyapataki Dictamen Toqueta. Ukamat Ministerio de Cultura Ukasti Ministerio de las Culturas Komar Turuktas Siñapataki. Culturas Komasti Lupis Karakitain Pescatunka Pescani Ayunak Utkipana. Hernán Condori, Omar Hakayataki, Erteristi upaha ministro Habao Uthataraki Hilat Kuyakaraka Ukatha Hariwaski Kitis Asino Huparuha Sapharaki Kunai Himana Hanaskirak Walurawa Taina Sasisa Sapharaki Ukatu Hupaha Arsuraki. Naira maranakat pachas irna karaktu kunehmats usutarka kasna hukanak tokit. Aka patunka kimsan hanukah patunka pusin maranaka kuljir hama irna karakt. Ukat nayak kunanakat face ukat taipir warkat tukanakas hanipich karakt. Ukamawa Hernán Condori Colleristi Saita Sirakina, Kunhematu Parusti Ministro de Salud Ukamawa Uthatayab Haraki, Ukatsa Hiskacha Harakinoa, Ukatsti Hupasti Sarakiwa Nayasti Walhamarana Kawirnak Sasina, Hilpachasti Usutarka Sanyataki, Ukik Paraki, Ataki Kolhatayanak Tokita, Naira Kataruski Pavina Gabinete Ministerial Ukataipitsti Hupasti Surakinoa, Makulia Naira Maranakach Manchkanu Kanak Tokita, Ukatsti Defensoría del Pueblo Kataipitsti, Haniwa Ukaha Científico Kataipit Hatakit Sasina, Ukamatapatsti Hupasti Ukahyakising Hamau Sarakiwa, Akiri irna kawiru mantawipatha. Kato kataharaki ukamas iya usataharaki dijemit ukataipit, dijes, ukakik parak FDA ukataipits, ukamat koyan utanakan, boticas ukakik parak farmacias ukachakanakan alhasinya pataki, ukat sakurak pachan sukanakah alhataharaki, Defensoría del Pueblo ukataipits di kananchirakiwa, kunanak tuketiyat hatki Fiscalía ukataipita, Condori Machado hupatokita, akiri minsa ukataipin pektristi hani ukatoketar sunyak munkarakinti, hanukatsti, bakunanya nakahutes kaniu sarakiwa COVID-19 nyakusutakiha, ukakik paraki, aski pachau chamanchasinik sarakiwa, walha irna kanya nakaut hes karakih ukamas haidarakih Ceballos Collerih. Anchit pachans hilaut karakih COVID usutok irna kanyataki, ukamat nanagas aski pach irna kasip kakiao. Decano del Colegio Médico Kataipita Raúl Urquizo, hupasti chatantarakiwa, akiri minsa taipin pekteriro, hupasti sarakinwa, Condori huparusti askiwer hatataskih sasina, kunhemat hupasti hanaskinakawa irna karakispana, ukatsti huparusti haus irakiwa, ukamata kunhemat irna kani ukanakayati nyapataki, ukat sa takarakiniwa kananche nyapataki, kunatsa obstetra ukamahir nakeha, ukanak tukita, kunhemat hupasti hani ukanak tukit irnak masota karakitainati. Yati una campi seranta sipkakiyari, metisu una cara pesteri paja Aníbal Torres Upasti, Huchahaki una casa que una toque si una casa Hariwaut, Garit, Chekaparu Erragataskari, Sasirwa Sarakina, y Atjata sipkakiyari. No tenemos ningún ánimo de confrontar con nadie. Nanaka haniu kitim kutapisiñas munap karakti. Ukats haniu nanaka kitim bis kutapisip karakiati. Sarakiwa haniu kutapisi winaka hutkani sasina, yakahatan munap kaniu kapachansa. Ministro nakan pektoripa Aníbal Torres hupasti Sarakiwa, gabinetu kataipitsti aski harus kupaskanir sasina, kutapisiñak munap karakineu, ukatuka haniu yakata karakinit. Aski hupanakah yatisip karakih kunhamatin ayah irnakah ukanak tukit. Kunhamatin kataipin irnakanyaki, ukanagas aski cham hamarakio, ukat ukam kik paraki. Yaka ministro nakas aski pacho irnakasip karakini hakachakanak. Akire gabinete ukataipits kunanak tuket sarus kipas karakineo. Ukats kunanakateh maitapkan ukanakarus haisasip karakineo. Naira katar suipana yatiri nakataki gabinete ukataipin pekteri Aníbal Torres hupasti Sarakiwa. Kunahemati Pedro Castillo malkuhirnaki uka gobierno taipitsti libre mercado ukamaski usasina. Haniu nanakaruh komunista aptausap karakitas pati. Kunahemati haniu nanakah ukanak tuket kunanakas luarap karakter. Kunahemati nanakah chakaparu irnakasip karakter. Ukakik paraki kananchirakiwa takpacha ministro nakasti kunachatan tawi nakapatutiki ukanakasti justisio kataipiru lokanya pap heksasina.
ukat kunaiman catantawina kut hetapat ministro nakatakist warmina karhis kacang toket ukamas yakan tokets nayak takih panakar maitas karaktu ya tiap het panakuna catantawina kas naira katanakan hutkan ukanak toket ukat sti sarakiwa kamach turunito taibitus sti sarap hausasina ukamat harus kipanyataki kuna urus aboto de confianza ukamairek sarapani ukanak toketa kamach turunito taibits kanan cap harak pacanu kim setung kurunakat ukapachanaka utharakih konstitusion ukataibit ukat sti kun hemati parlamento ukataibit amtapkani ukanak toket sti akamau kanan ceraki curap hetanis ukai hanis curap hetanis confianza uka kamach turunito taibin panakau kam sab harak chinis ukat kun hemati amtapkan ukanakas nanaka hamusaki ukatok harakiah kanan kakiwa na yasti yaski pacha iranakas kakiaw sa sina ukakik paraki pokap haus sarakiwa kunanakati markachiri nakahunapki ukanakaruha Pedro Castillo, Perusu, Malcumpi, Ukakip Karaki, Aníbal Torres, ministro Nakana, Ejteri Pampiwa, Sulcasu Nakana, Irpiri Nakaparua, Malcu Tarwa, Katuk Parakina. Sulcasu Kitanakarja, Ukampi Nakatariu, Sasilwa, Pedro Castillo, Perusu, Malco Sarakina, Ukatja, Hichasti, Jutiri, Kipka, ministro Nakana, Matap, Siwipa, Tanacha Siwipaja, Burno, Sulcasu, Jacaujitanwa, Sartayata, Karakini, Sasinsa, Sarakina, Kurhama Punisa Kiristi, y Atatasip Kakiyani. Ustedes la seguridad de que humana kahiyatinya map haraktao hanin na yarok kiti sapak karigitut sulkas winakar kunach amanchawinakas iranakawinakas purianya takir Pedro Castillo Malcusti ukamani usarakiwa ukakik paraki kunanakati sulkasoy pektarin nakakamtapkana marka nakaparuyana panyataki ukanakasti política general del gobierno ukataypin kaniusasina ukatsti ukanakasti gabinete ministerial ukataypit sa kananchap harakiniwa kongreso ukataypinha nayak sa munarak Dr. Aníbal Huparuj kunanakate hamtapkan sulkasoy nakanak ukam tawinakast kamach lornito taypiru purianya rakih kunhemat ukachakanakan kunas chip hathamakirakiyo ukatsyahe panakahani munap karakit amtap harakin kunanak tokets sulkasoy nakan iranakanyataki ukatsakasoy malkuh ukanak toket istap harakitu ukakik parak nairakat ministros ukatichak maitap harakitu kunahanas kinakatut kakasoy pachan ukanak toket Jean Paul Benavente hupasti sulkasoy nakana pekteri parakiwa ukatsatun kasulkasoy nak pekteri nakatsa ukataypin kaparakiwa Tumbes, Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho, Ugatsupa Nakasti, Akasoy Malkuro Maitap Harakiwa, Kunawaki Chawinakatuti, Ukanakasa, Hasarukuchpana Asasina, Kunihimatu Panakast, Iausasip Karakio, Ukatsmunasip Karakio, Ukamatapat Sinanakah Maitap Harak, Ejecutivo Kakik Parek Sulkasoy Paktarina Karus, Ukamatutiri Tunkapeskan Urunakan Aruski Penyatak, Kuna Iranakawinakas Luraskan, Ukatkau Hakolkes Munaskan, Ukanakam Tanyatak, Pedro Castillo Malcusti, Haniwa Chotano Son Perusti Uchas Harakinti, Ukatsti Sulkasoy Paktarina Karusti Sarakiwa, Hanchaka Pakinakawa, Akahanis Kusair Nakayikas Pau Kamanakahar Subhexasina, Ma Hanchaka Point Atakinakama Uterakir, Kunhemati Irnakinakach Hunkas Hamasatsir Nakapkas Bukamarakio, Ukatupanakah Sapharakitainao, Nanakah Kamach Lurita Taibu his Antapasasin, Ukanakah Yakatu Tarakir, Nanakahani Ukanakahamayap Karak, Kunhemati Nanakah, Markachir Nakarian Panyataki Nakasip Karak, Ukatstekasi Malkusti Wasitan Pisa Kananjaskakiwa, Ma Amtawi Utkenya Pataki, Ministerio de Defensa, Ukakik Paraki, Sulkasuya Paktarina Campi, Ukamata Ma helikopter ukchuranyataki sa pasulkasuyuro, ukamata kunahanas kinakatutikani ukanakaru kataki purinyataki. Akiliwa maidiri ya tiaweja ma camioneta autua y chuja wirarua halantara kitaina huancabelica sulcasu chakaujitana. Acá autua pirirua takasip karakina kurhamati acá autha haukasi sapana lun tatasi sapana usasirwa saparaki ukama politi ya tatasip kakinya. Lun tatsu sena maha chihero poretaina. Maha camionetas y chojawiraru mult ekepataenach ascensión distrito ketan huancabelica sulca suyo ujetan mahatam iranakerena kauk omachasepkana caballo pampa sector chakaujetan ukatpek ataketunga pakayukunumaran auto apanakerero yanap sobhatay. Mas toket iranakerena kakwalmus para sepkanach kunapachatech polisya ukakampuritz anen auto apanakerero kathapkana auto apanakeris komisariaro apatanaw hopakmaut pilun tsatsutainach. Nos hemos acercado. Hakachap harakt ma komisario kachakar, ukatuka chakan stemala pildo rarakeh, ukatuka fiscalía taipiro lo karakeh, ukamatuka chakan yathatapanya pataki. Wilder kispe camionetat hake paksanaw, kunapachatech utahan hilatakamang askayat ukanulun tatsobjetosas. Aski mulhasip harakt, ukat katakiw yanapawik maip harakt, ukat chakaw harusarap harakt, ma polisiyan pikis nyataki, ukamatu panak yanapapjetas akirilun tatsubit. Kunapachatech nanakak mulhasit hakatasipkat, wila masimpech, ma patrulla auto hasakan irakeh, kaukante akamanas ke hotikanu kauharo.
camioneta hakepaksaraken au policia house anetok ukana sabjetok kaukitankaskej autoxas. Ya tiap harakitu ma camioneta ukao akira Javier Rojas Antexasina uka chakar sarausenist uka mas kapundira kita inao uka chakana nanakan camioneta ya uka ngaskar kita inah uka tlunta takerost katunta harakio. Wilder hilatapampej peñaseta yakeseta oje katasepjej ukam camioneta bhanaskin katapata chejero poretat. Hopanaka sabjanaj patakpatun guarang solesan chetabankoro kolakechanyas que usasen. Ukapiwa hiwasaraka wakichaweja tutkata hegurata marca masinaka subake hijoroja kurarak salur abhayari utache kauhitarakana y ragaya chekauhitarakana kauhitarakana haya kata sepstarja ugache kauhitarakana hayaya para marca masinaka hichakucha lokanchis wakichawiro katoka phanyani.